हेलो एवरीवन वेलकम टू एलआरजी क्लासेस। प्रत्येक विद्यालय रे दुई थर ओके वर्ष को दुई थर फॉर्मेटिव असेसमेंट एग्जाम होता है एफएट एग्जाम होता है। तो सेथिरु आज आमे गोटे अष्टम श्रेणी विज्ञान रो गोटे सैंपल क्वेश्चन पेपर को लक्ष्य करिवा जो कि दुईटी टॉपिक रू क्वेश्चन आसी। गोटे हला षष्ठ अध्याय जोटा कि अछि हम दहन और शिक्षा, आउट होचे अष्टम कोश। तो ये दुईटा टॉपिक रू क्वेश्चन दिया जायछि। तो टोटल मार्क होची 25 मार्क रे 25 टा क्वेश्चन 1 मार्क लेखा और टाइम दिया जायछि 40 मिनिट दिया जायछि। ओके स्कूल रे तुम टाइम चेंज हेई पारे। चलो देखिए क्वेश्चन टी कोन अछि। प्रथम क्वेश्चन टी अछि जेउ सर्वनिम्न तापमात्रा रे पदार्थर दहन संभव हुए ताकू डैश तापमात्रा कुआ जाय। देखो कोन हो आंसर ना जेउ मोटे जो मिनिमम तापमात्रा दरकार जो थे कि तापर कौन हम गोटे पदार्थटी जली जीव सेटा को कहवा आम प्रज्वलन तापमात्रा। तो ये आम गोटे एग्जांपल नहीं परिया जेतेबेले कि कोनोसी जबकाचर को जबकाच साहाय्य जेतेबेले आम गोटे कौन करछे कागज उपरे फोकस करछे किछ समय पर जली जाए ताको तापमात्रा आवश्यक हुए तापर ऑटोमेटिक कौन हो जली जाए। तो नेक्स्ट आसीबो गोटे दीप शिखा रे 23 टी मंडल थाए। गोटे दीप शिखार केतोटी मंडल थाए ना 3टी मंडल थाए। केतोटी मंडल थाए 3टी। अच्छा कहि परिबो कोन कोन से मंडल गुडिकर ना ओके गोटे दीप कुआ जाऊ बा मोमबत्ती रो 3टी मंडल रहिला कोन कोन ता ना गोटे हला दीप्तिहीन कोन ना दीप्तिहीन। नेक्स्ट आसिला दीप्तिमान हैला नेक्स्ट आसिला कोन दीप्तिमान। आ तृतीय रोची अतिदीप्त मंडल कौन अतिदीप्त मंडल। यहीपरि भाव आम कहीपर 3टी मंडल देखा मिले दीप्तिहीन दीप्तिमान अतिदीप्त मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1 किलोग्राम इंधन संपूर्ण दहन रु जी परिमाण रे ताप मिले ताकू से इंधन डैश कह जाए कौन कह जाए कैलोरी मूल्य कह जाए। ओके जमिति कि हम बही विभिन्न चार्ट दिया जायछि जेपर कि एलपीजी रो केते सीएनजी रो केते एभला चार्ट देछि। ओके सेटा एटा कोन कह जाय कैलोरी मूल्य। कोषर आविष्कार डैश करथिले ओके कोषर आविष्कार डैश करथिले के करथिले ना रॉबर्ट हुक। अच्छा केबे करथिले कहि परियो कोषर आविष्कार के करथिले ना रॉबर्ट हुक केबे करथिले 1665 रे हला 1665 रे करथिले। जीव शरीर रो क्षुद्रतम जीवंत अंश को डैश कह जाए। आमे जानिछे आम शरीर केतेक अंग को नहीं गठित आ केतेक अंग किछि टिश्यू को नहीं गठित होइते सेम टिश्यू को नहीं की गठन होइते आ प्रत्येक टिश्यू किसी कोष को नहीं गठन होइते। तो सबुठारु छोट जदि आमे कहिबा जीवंत अंश को आमे कोन कहि परिबा कोष बोली कहिबा कोन कहिबा कोष बुझला। ओके प्राणी कोषर बाह्य आवरण को डैश कह जाए। प्राणी कोषर बाह्य आवरण को डैश कह जाए। देखो प्रत्येक कोषर बाहर ताको सुरक्षा देवा पे कोन होइते ना गोटे बाहर गोटे आवरण थाए। जदि आमे प्राणी कोष कथा कहिबा प्राणी कोषर बाह्य आवरण हला कोष झिल्ली कोन कोष झिल्ली। ओके वर्तमान कुह देखिबा उद्भिद कोषर बाह्य आवरण को कोन कह जाए ना उद्भिद कोषर बाह्य आवरण को कोष भित्ति कह जाए। उद्भिद कोषर मध्य कोष झिल्ली थाए किंतु कोष पूरा पूरी बाहर कौन थाए बाहर थाए आमर कौन थाए कोष भित्ति तापरे आमे जदि भितर देखिबा कोष झिल्ली रही थाए। प्रकृति रे देखा जाउतुवा बृहत्तम कोष हेउची डैश। प्रकृति रे देखा जाउतुवा बृहत्तम कोष देखो आमे जानिछे कोष बहुत छोट ठीक अछि देखा जायनी खाली आखिर नॉर्मल रे कहियो बोले किंतु जेतबे गोटे आसुची अंडा हला अंडा गोटे एमिति गोटे जिंस गोटे एक कोष हला अंडा गोटे सिंगल कोष किंतु सेटा हम देखि पड़छ नियति अंडा हम देखुचे। ओके तो अंडार जेपरि आमे पढिथिले अंडार मझिरे गोटे जो हल्दिया अंश यक अंश टिकु कुआ जाय यक कुआ जाय बाहर टाको धळा टाको अल्बुमिन कुआ जाय आ यक टाको आमे नेस्टी कहि परिबा। ओके आ धळा अंश टाको आमे कहि परिबा कोष परस बोली। तो एभला जिंस रहउछ हला। तो प्रकृति रे देखा जाउतो बृहत्तम कोष जेमति कहउछ अंडा। अच्छा अंडा मानकटू सबुटू बड़ अंडा खार ना ओटो पक्षीर तेणु आमे सबुटार बृहत्तम कोष कोन कहि परिबा ना ओटो पक्षी अंडा।
ଓଟ ପକ୍ଷୀ ଅଣ୍ଡା। ଏଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚन ଅଛି, ମାନବ ଶରୀରରେ ବା ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ତମ କୋଷ କଣ? ୟାର ଆନ୍ସର ଅଲଗା ହେଲା। ତ ଏକ ଜୀବନ୍ତ କୋଷରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। ଏକ ଜୀବନ୍ତ କୋଷରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। କଣ ହବ କହିଲେ ଦେଖି? ଯାହା ବି ଗୋଟେ କୋଷରେ କଣ ଥାଏ କି କିଛି, ଯେମିତି ଏବେ ଅଣ୍ଡାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନଉଥିଲେ, କିଛି ଧଳା ଅଂଶ ଥାଏ, ମଝିରେ ନେଷ୍ଟିଭ ଥାଏ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଥାଏ। ତ ବା କିଛି କୋଷ ଅଙ୍କିକା ଗୁଡିକ ଥାନ୍ତି। ଓକେ, ତ ସବୁ ଗୁଡାକୁ କଣ କହିବା ଆମେ? ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଆଦି ପରଶ, ପ୍ରୋଟୋପ୍ଲାଜମ ହେଲା। ଏକ ଜୀବନ୍ତ କୋଷରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ନା ଆଦି ପରଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଦି ପରଶ ହେଲା। ପୁରା ସବୁ ଗୁଡାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛେ ଜୀବନ୍ତ କୋଷ ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଆଦି ପରଶ ବା ପ୍ରୋଟୋପ୍ଲାଜମ। କଣ କୁହାଯାଏ? ଆଦି ପରଶ ବା ପ୍ରୋଟୋପ୍ଲାଜମ। ଯେଉଁ କୋଷର ନେଷ୍ଟି ଝିଲ୍ଲି ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ତାହାକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୋଷ କୁହାଯାଏ। ଯେପରି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ, ଆମ କୋଷର ଯୋଉ ବାହ୍ୟ ଆବରଣକୁ କଣ କୁହାଗଲା? କୋଷ ଝିଲ୍ଲି। ସେଇଭଳିଆ ନେଷ୍ଟି ରହିଲା, ନେଷ୍ଟିର ମଧ୍ୟ ବାହ୍ୟ ଆବରଣ ଥାଏ, ଯୋଉଟା କି ନେଷ୍ଟି ଝିଲ୍ଲି ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହେଇଥାଏ, ଘୋଡେଇ ହେଇ ରହିଥାଏ। ତ ଯୋଉ କୋଷରେ ନେଷ୍ଟି ଝିଲ୍ଲି ରହିଥାଏ, ଠିକ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସୁନିଷ୍କ୍ରିୟ କୋଷ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖ ଆମ କୋଷ ଗୁଡିକ କଣ ହେଇଛି ନା ଆଗରୁ ଏତେ ଡେଭଲପ ହେଇନଥିଲା, ଆସ୍ତେ 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 ଡେଭଲପ ହେଇ ଆସିଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଉନ୍ନତ ମାନର ଜିନିଷ ଯେତିକି କହିବା ଆମେ, ଗଛଲତା, ମନୁଷ୍ୟ, ଏସବୁ ମାନଙ୍କ କୋଷ କଣ ଡେଭଲପ ହେଇଯାଇଛି ହେଲା। ତ ସେମାନଙ୍କର ନେଷ୍ଟି ଝିଲ୍ଲି ରହିଛି। ତ ଆକୁ କଣ କହିବା? ସୁନିଷ୍କ୍ରିୟ କୋଷ ବୋଲି କହିବା। କଣ କୁହାଯିବ? ସୁନିଷ୍କ୍ରିୟ କୋଷ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ୟୁକାରିଟିକ ସେଲ କହିପାରିବା ହେଲା। ୟୁକାରିଟିକ ସେଲ, ଯାହାର ନେଷ୍ଟି ଝିଲ୍ଲି ଅଛି। ଯାହା ନାହିଁ ତାକୁ କଣ କହିବା? ଯେଉଁ କୋଷର ନେଷ୍ଟି ଝିଲ୍ଲି ନଥାଏ ତାହାକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୋଷ କୁହାଯାଏ। କଣ ହବ ଆନ୍ସର କହିଲ ଦେଖି? ପ୍ରାକ୍ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କୋଷ। ପ୍ରାକ୍ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କୋଷ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାକ୍ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କୋଷରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ କୋଉ ଜୀବ ମାନଙ୍କର ରହିଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ଡେଭଲପ ହେଇପାରି ନାହିଁ ହେଲା। ପ୍ରାକ୍ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କୋଷ ହେଲା ବୀଜାଣୁ, କିଛି ବୀଜାଣୁ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କର କି ଏବେ ମଧ୍ୟ କଣ ଅଛନ୍ତି? ସେଇ ପ୍ରାକ୍ ନିଷ୍କ୍ରିୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ ତାଙ୍କର ନେଷ୍ଟି ଝିଲ୍ଲି ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିବା ନୀଳହରିତ ଶୈବାଳ। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ? ନୀଳହରିତ ଶୈବାଳ। ଏଇମାନଙ୍କର କଣ ଅଛି? ନା ନେଷ୍ଟି ଝିଲ୍ଲି ନାହିଁ ହେଲା। ନୀଳହରିତ ଶୈବାଳ, ଶୈବାଳ ମାନେ ତ ଶିଉଳି। ଆଉ ବଂଶଗତିର ଏକକ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ବଂଶଗତିର ଏକକ ଡ୍ୟାସ୍ କୁ କୁହାଯାଏ। ବା ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟିକୁ ଆମେ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବା, କହିପାରିବା କଣ? ନା ଡ୍ୟାସ୍ ବଂଶ ଗୁଣର ବାହକ ଅଟେ। ଅର୍ଥାତ ଆମ ଯୋଉ ପିଢିରୁ ପିଢି ଯୋଉ ବଂଶ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଥାଏ, କାହା ଯୋଗୁଁ ହେଇଥାଏ? ନା ଆନ୍ସର ହବ ଜିନ୍ ହେଲା। ଏଇ ଜିନ୍ ଯୋଗୁ କଣ ହେଇଥାଏ? ନା ବଂଶ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ଗୋଟେ ପିଢିରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଢିକୁ ଯାଇଥାଏ। ତ ଏଠି ବଂଶଗତିର ଏକକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା ଜିନ୍ କୁ କୁହାଯାଏ। ନେଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଗୋଲାକାର ଅଂଶକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଜାଣିଛେ କୋଷ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ରହିଲା ଗୋଲାକାର ଅଂଶ, ତାକୁ କହିବା ନେଷ୍ଟି। ନେଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଗୋଲାକାର ଅଂଶ ଅଛି ତାକୁ କଣ କହିବା? ନିନ୍ୟଷ୍ଟି। କଣ କହିବା ତାକୁ? ନିନ୍ୟଷ୍ଟି। ମନେ ରହିବ। ନେକ୍ସଟ, ଏମିବା ଶରୀରରୁ ବାହାରୁଥିବା ପ୍ରବୋଧକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ଏମିବା ଶରୀରର ଗୋଟେ ପ୍ରବୋଧ ଟାଇପର ଗୋଟେ ମାନେ ବାହାରିଥାଏ, ଯୋଉଟା ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ସିଏ ମାନେ ଯୋଉ ତାର ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡାକ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ବା ଯୋଉ ଜୀବ ଗୁଡିକୁ ସେ ଧରିଥାଏ ହେଲା, ଖାଇଥାଏ। ତାପରେ ତ ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ସେ ଯୋଉ ପ୍ରବୋଧଟିକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? କୂଟପାଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କଣ କୁହାଯାଏ? କୂଟପାଦ। ତା ଶରୀରରୁ ବାହାରିଥାଏ ହେଲା। ଏକକୋଷୀ ଜୀବ ମାନଙ୍କ ଶରୀର ଡ୍ୟାସ୍ଟି କୋଷରେ ଗଢା। ଏ ତ ସବୁଠୁ ସାଧା କୋଶ୍ଚେନ ହେଇଗଲା। ଏକକୋଷୀ, ଏକକୋଷୀ ମାନେ କଣ? ଗୋଟେ କୋଷ। ବହୁ କୋଷ ମାନେ ବହୁତ ଗୁଡାକ କୋଷ। ତ ଏଠି ତ କହିପାରିବ କି କେତୋଟି କୋଷ ଗଢା? ନା ଏକଟି କୋଷ ବା ଗୋଟିଏ କୋଷରେ ଗଢା। ସିଝା ଅଣ୍ଡାରେ ଥିବା ଧଳା ପଦାର୍ଥକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଅଲରେଡି କହିଲି, କଣ କହିଥିଲି? ଅଣ୍ଡାରେ ଯୋଉ ରହିଲା ଧଳା ଅଂଶଟି ଗୋଟେ ମଝିରେ ହଳଦିଆ ଥାଏ, ସେଇଟାକୁ କହିବା ୟକ୍ ବୋଲି କହିବା। ଆଉ ଯୋଉ ଧଳା ଅଂଶଟିକୁ ରହିଗଲା ତାକୁ କହିବା କଣ? ଆଲବୁମିନ। କଣ କହିବା? ତାକୁ କହିବା ଆମେ ଆଲବୁମିନ। ଧଳା ଅଂଶଟିକୁ। ଜିନ୍ କୁ ଡ୍ୟାସ୍ ବହନ କରେ। ଓକେ, ଜିନ୍ କୁ ଡ୍ୟାସ୍ ବହନ କରିଥାଏ କହିଲ ଦେଖି? ଦେଖ, ଜିନ୍ ଆମେ ଜାଣିଲେ କି ବଂଶ ଗୁଣର ବାହକ ଅଟେ। କ୍ଲିୟର? ତ
तो जीन है आमर जो ऑप्शन रे नहीं जीन को किए बाहक करते गुणसूत्र कौन हम आंसर गुणसूत्र सेकंड ऑप्शन अच्छी ठीक ऑप्शन अच्छी गुणसूत्र गुणसूत्र माने इंग्लिश रे कहबा हमें क्रोमोसोम्स ओके कौन कहबा हमें क्रोमोसोम्स जीन को डैश बहन करते ना गुणसूत्र बा क्रोमोसोम्स बहन करते अच्छा क्रोमोसोम गुड़ाक केमिति देखा जाए जानछ नेस्टी मध्य रे देखियो नेस्टी मध्य रे जदि हम देखिबा सूता भलिया किछि उपादान गुडी देखिया मिलते सेटा कहया हमें गुणसूत्र बा क्रोमोसोम बोली ताको कहबा ओके कोष मध्य देखा जाउतबा फांका स्थान को डैश कहा जाए कोष मध्य किछि किछि फांका स्थान थाए तो सेगुडा को कोन कहबा रसधानी बोली आ रसधानी जदि हमें देखिबा ना जेतले उद्भिदर कोन हबो बड़ हबो कहा तुलना रे प्राणी कोष तुलना रे उद्भिद कोषर रसधानी गुडी कोन हबो बड़ हबो कोष झिल्ली और नेस्टी मध्य रे थिबा रसाळ पदार्थ को डैश कहा जाए कोष झिल्ली और नेस्टी मध्य रे थिबा जो रसाळ पदार्थ देखो आम जदि प्राणी कोष कथा आलोचना करिवा प्राणी कोष मध्य रहिला नेस्टी रहिला ओके ये गला कोष झिल्ली आ ये हला नेस्टी ये जो मझिरे किछि तरल अर्ध तरल पदार्थ गुडी रही थाए तो आकु कोन कह जे रसाळ पदार्थ जोडा को आउची बा जेली भलिया पदार्थ को आ जाउची जहा भी को आ जाला तो ताकु कोन को आ जाए ना कोष जीवक बा साइटोप्लाज्म ताकु कोन को आ जाए कोष जीवक बा साइटोप्लाज्म इंग्लिश रे साइटोप्लाज्म तो एठी किछि गोटे कंफ्यूजन हबो गोटे दीटा जिंस हमें पढिले गोटे हला कोष जीवक आउटा हमें या पूर्व पढिथिले आदि जीवक बोली पढिथिले ओके कोन पढिथिले आदि परस ओके आदि परस बोली पढिथिले हला साइटोप्लाज्म आउट सेटा थिला प्रोटोप्लाज्म तो ए जो साइटोप्लाज्म आ प्रोटोप्लाज्म मित्रे कोन तफात ना आदि परस बा प्रोटोप्लाज्म जोटा अछि कोष मध्य जहाँ भी किछि अछि सेथरे नेस्टी मध्य रहिबो हला सब उपादान को हमें कहबा आदि परस बा प्रोटोप्लाज्म किंतु जतले हमें कोष जीवक कथा कहउछे कोष जीवक कहले ए मझिरे जो तरल पदार्थ गुडी थाए हला कोष झिल्ली और नेस्टी मध्य रे सेटा कहबा हमें कोष जीवक बा साइटोप्लाज्म एथरे विभिन्न अंगिका गुडी थाए माइटोकॉन्ड्रिया हेला ओके राइबोसोम फाइबोसोम सब विभिन्न प्रकार सब उपादान गुडी एथरे ही रही थाए डैश गैस निया लिभाइबारे साहाय्य करे को गैस टी निया लिभाइबारे साहाय्य करे कहले देखि अम्लजान जानिचे हमें निया जळैबारे साहाय्य करे बा निया को जळीबारे साहाय्य करे हला आउ हाइड्रोजन कहबा से निजे जळी जाय किंतु निया लिभाइबारे हमर साहाय्य करे किए कार्बन डाइऑक्साइड कोन साहाय्य करे कार्बन डाइऑक्साइड ओके जाको कि हमें अंगारकाम्ल मध्ये कहि परियो कि अंगारकाम्ल कार्बन डाइऑक्साइड शॉर्टकट कौन CO2 संकेत गोटे मोहम्बती शिखार डैश होची सर्वाधिक उत्तप्त मंडल ओके गोटे मोहम्बती शिखार आमे शिखार देखिथिले तीनटा भाग करथिले तो सेथिरु तीनटा मंडल भाग करथिले सेठु कोडा सबुठु बेसी उत्तप्त माने बेसी गरम कोडा अति दीप्त मंडल कोन हबो अति दीप्त मंडल कोन आंसर अति दीप्त मंडलटी होची गोटे मोहम्बती शिखार सर्वाधिक उत्तप्त मंडल बाइरे जळी पारुथुवा पदार्थ गुडी को डैश पदार्थ कहा जाए सिंपली आमे कहबा जो पदार्थटी जळी पारुची ताको आमे कोन कहबा दहनशील पदार्थ ताको कोन कहबा दहनशील पदार्थ बोली कहबा ओके जो पदार्थ जळी पारुची ताको कोन कहबा दहन होई पारुची दहन होई गेले ताको कोन कहबा दहनशील पदार्थ कहबा बा दहनशील पदार्थ को आउट जिंस मध्ये कहा जाए कोन ना दाह्य पदार्थ ओके दाह्य पदार्थ ताहले जो वायु रे जळी पारुथुवा पदार्थ गुडी को दहनशील पदार्थ बा दाह्य पदार्थ कहा जाए एति बुझियला अच्छा या पूर्व हमें कैलोरी मूल्य गोटे पढिथिले ना कैलोरी मूल्य कोन ना जहा कि गोटे गोटे जिंस जळिया द्वारा जति तापमात्रा उत्पन्न करे ताको हमें कहबा कैलोरी मूल्य पढिथिले कैलोरी मूल्य तो बर्तमान कहार पचारछि ना एलपीजी रो पचारछि एलपीजी रो केते ना 55,000 केते एलपीजी रो केते मन रख 55,000 किलो जूल पर केजी किलो जूल पर केजी हला मन रहइबो 55,000 किलो जूल पर केजी
ଲୁହାରେ କଳଙ୍କି ଲାଗିବା ଏକ ଡ୍ୟାସ୍ ଦହନ। ଦେଖ ଆମେ ଦହନର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଢିଥିଲେ, କଣ କଣ ପ୍ରକାର ପଢିଥିଲେ? ଦ୍ରୁତ ଦହନ, ସ୍ୱତ ଦହନ, ମୃଦୁ ଦହନ ଆଉ ବିସ୍ଫୋରଣ ପଢିଥିଲେ। ଆଉ ଲୁହାରେ କଳଙ୍କି କଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲାଗିଯାଏ କି? ତେଣୁ ଦ୍ରୁତ ଦହନ ତ ହବନି। ଓକେ, ତ ସ୍ୱତ ଦହନ ତ ଆପେ ଆପେ ଲାଗିଯିବ। ତ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଏଠି କହିବାନି, ଏଠି କହିବା କଣ ଆମେ ମୃଦୁ ଦହନ। କଣ କହିବା ଆମେ? ମୃଦୁ ଦହନ। ତ ଲୁହାରେ କଳଙ୍କି ଲାଗିବା ଏକ ମୃଦୁ ଦହନ, କାହିଁକି ବହୁତ ସ୍ଲୋରେ ହେଇଥାଏ ନା, ତେଣୁ ମୃଦୁ ଦହନ ବୋଲି କହିବା। ପୃଥିବୀର କ୍ରମଶଃ ଉତ୍ତାପ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ପୃଥିବୀରେ କଣ ହଉଛି ନା ଆସ୍ତେ 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 କଣ ହଉଛି ନା ଟେମ୍ପରେଚର ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି, ତାପମାତ୍ରା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ତ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ପୃଥିବୀ ଉତ୍ତାପନ, ବା ଇଂଲିଶରେ ବି ଆମେ ଲେଖିଦବା ଡାଇରେକ୍ଟ ହିଁ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ। କଣ କହିବା ଆମେ? ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ। ଯାହା ଫଳରେ କି କଣ ହଉଛି, ତାପମାତ୍ରା ବଢୁଛି। ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ଯୋଗୁଁ କଣ ହଉଛି ନା ଯୋଉ ଗ୍ଲାସିୟର ରହିଛି, ଯୋଉ ପାହାଡ ଉପରେ ଯୋଉ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉ ବରଫ ଗୁଡ ରହିଛି ତରଳିଆ ଲାଗିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ସମୁଦ୍ର ପତନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗୁଛି। ଯାହା ଫଳରେ କି ଆମର ଯୋଉ ତଳ ସ୍ତରର ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡିକ ରହିଛି ବା ଯୋଉ ଦ୍ୱୀପ ଗୁଡିକ ରହିଛି, ସେଗୁଡିକ କ୍ରମଶଃ କଣ ହବା ବୁଡିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଓକେ, ତ ଏଇଭଳିଆ ଥିଲା। ଆମେ 25ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ର ଆନ୍ସର କଲେ, 25ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କଲେ। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏଇଭଳିଆ ତମ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ, ତମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ କଣ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ। ଠିକ ଅଛି, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଏଇଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର। ଆଉ ଭିଡିଓଟି ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।